አርእስተ ዜና አጨቃጫቂ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት የለን ክብል ፕሬዝዳንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጹ። በሰንኪ ሕማቅ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝመጽ ዘለው ጸገማት ተጻዊርና ክንኸይድ ኣይከኣልናን ክብሉ ላዕለዎት መሪሕነት ማሕበር ሰራሕተኛታት ጥሮታ ከተማ መቐለ ገሊጾም። በሰንኪ ክልከላ ማዳበርያ ዘለና ጉልበትን ዓቕምን ተጠቒምና እነልምዖ ዝነበርና መስኖ ክባኽንን መነባብሮና ክመሳቐልን ክኢሉ ክብሉ ሓረስቶት ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ገሊጾም። ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተኸታተልትና አድመጽትን ቲቪኤስ ቴሌቪዥን ሎሚ ምሸት ዝሓዝናዮም ዜናታት ጀሚርና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ሓቢረኩም ጸንሕ በላይ ሳያስ ፈለማ አጨቃጫቂ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት ትግራይ የለን ክብል ፕሬዝዳንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጹ። ፕሬዝዳንት እዚ ዝበለ ሎሚ 12 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዋዕላ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ጸንሓ ከባቢታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ ህዝባዊ ዋዕላ እዩ። ፕሬዝዳንት ግዚያው ምምሕዳር ታደሰ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዝገብሮ ምርግጋጽ ላዕላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ምዃኑ ዝገለጸ እንትኾን ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ምለስዎ ምባልኹም ነዚ ዝገልጽ እዩ እንትብል ካብ ህዝቢ ንዝቐረበሉ ሕቶ ምላሽ ይቡ። ኣብ ዝኸድካዮ ከባቢ ትግራይ ዝበሃል እዚ እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዝዳንት ስቃይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ስቃይ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ምባል እውን ተጸብጺቡ ኣሎ። ምርግጋጽ ላዕላውነትን ምምላስ ተመዛበልትን ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣጀንዳ ምዃኑ ዝተገለጸሉ እዚ መድረኽ ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ምምላስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራ እዩ። ፕሬዝዳንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ምዝራቡ ተፈሊጡ ኣሎ። አጨቃጫቂ ተባሂሉ ዝግለጽ ዝኾነ መሬት ትግራይ የለን ክብል እውን ተዛሪቡ ነቲ ኣብዚ ቅንያት ብፖለቲከኛታት ማእኸል ሃገር ዝለዓል ዘሎ ሓሳብን ትምልስ ብተወሳኺ ተመዛበልቲ ብዘይ ምምላስና ድሕንነትና ብሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ናብ ኩናት እናኣቱ እንተኮይና ላዕላውነትን ተመዛበልትን ምምላስ ብዘይ ምኽኣል ምኽንያት እዩ ኢሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ። በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል መሰረት ሕቶታት ትግራይ ንክምለሱ ብትዕግስቲ እናተጸበና ኢና ንሰላም ክንብል ብዙሓት ፈተናታት እናበጽሑና በጀትን ደሞዝን ተኸልኺልና ልምዓትና ክቋረጽ እናተገበረ ብዙሕ ዋጋ እናኸፈልና ኢና ዝበለ ፕሬዝዳንት ታደሰ እቲ ካሊእ ዋዕላ ኣካል እዚ ብእውን ክርድኡ ኣለዎ ክብል እውን ሓቢሩ። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዋዕላ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ጸንሓ ከባቢታት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ እናቐጸለ ከም ዝኾነ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጸብጺቡ ኣሎ። በሰንኪ ሕማቅ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝመጹ ዘለው ጸገማት ተጻዊርና ክንኸይድ ኣይከኣልናን ክብሉ ላዕለዎት መሪሕነት ማሕበር ሰራሕተኛታት ጥሮታ ከተማ መቐለ ገሊጾም። ኣባላት ሰራሕተኛታት ማሕበር ጥሮታ ብዕድመ ዝደፉ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተቃልዑን ኣካል ጉዳኣትን ብምዃኖም ኣብ ልዕሊኡ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ተደሚርዎ ክፍሊታት ንክፍጽሙን ናብሮም ንክመርሑን ይጽገሙ ምህላዎም እቶም ኣመራርሓ ገሊጾም። ኣብ ክፍሊት ኣባል ጥሮተኛታት ካብ ባንክ ናብ ባንክ ፍልልያት ኣለዉ ዝበሉ እዞም ወገናት እዚ ዝወለዶም ጸገማት ኣባላትና ክደናገሩን ተስፋ ክቆርጹን ምኽንያት ይኸውን ከም ዘሎ እቶም ኣካላት ገሊጾም። ተወሳኺ ኣለና ናይ ጥሮተኛታት ማሕበር ተዋና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ኣብቲ ትግራይ ዝበጽሐ ጸገማት ተላዒሉ ኣብ ጥሮተኛታት ዝለዓለ ችግር ስለነበረ በዚ ምኽንያት ዝተፈላለየ ቃልሲ ሕሊፍና ኢና ማሕበርና መጀመርያ ነቱ መጣየሺ መልዓሊ ዝኾነ እዚ ስለዚ እሱ ተቃሊስና ኣበልና እናተኸፈለ ጸኒሑ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ኣብ ባንክታት ብዘሎ ናይ ጸገም ናይ ካሽ ምኽንያት ኣብኡ ኣብ ጥሮተኛታት ጸገም እናፈጠረ መጽኡ ኣሎ። ስለዚ እዚ ዋንኡ ቶም ክልኤት ዝሓለፈ ወርሒ ቅድሚ ወርሒ ማለት እዩ ኩሎም ባንክታት ክኸፍሉ ከለዉ ወጋገን ባንክን ኣባይ ባንክን ጥራሕ ኣይኸፈለይ ኣብ ገሊኡ ሓደ ሽሕ ዝኸፈለ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ኸ ኣይኸፈለይ። ስለዚ ብፍላይ ናይ ጥሮተኛታት በዝሒ ኣብ ወጋገን ባንክ እዩ ዘሎ ካብ 34,000 ንላዕሊ እዚ ዝሓዘ ባንኪ እንተዘይኸፊሉ እቲ ጥሮተኛ ኣብ መነባብሩ ጸገም ናፈጠረ መጽኡ ኣሎ። በተለይ ብዕድመ ምኽንያት بالتفلالي
ሕማምን خلت ተጓዳኒ ምክንያታትን ልተጋለጸ ያው بعدما لدفع ጥሮተኛ እዩ ነዚ ከዓ ገንዘብ የለዮም ነቲ ሕክምና ንመድሓኒት ተፈላለየ ገንዘብ የለዮም ካሽ ገሊኡ በተለይ ክሪኦ ከለና እቲ መጠንም ተኾነ ውሕድ ገንዘብ ልወስድ እዩ ልበዝሕ ስለዚ እቲ ውሕድ ገንዘብ ዘለዎ እንድሕርተን ዘለዋ ልስእነን ኮይኑ ሽግር እዩ እና ብኻሊእ ተወሳኺ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ንህፃናትን እውን ናቶም ጥሮተኛ ተምሃሮ ናይ ክፍሊት ጉዳይ እውን ናይ ምጉልላዓት ይመፀሎ እንድሕር ዘይሃዎም ብእዋኑ እንድሕር ዘይካፈሉ እቶም ቤት ትምህርቲ እውን ዓብዪ ፀገማት እናተኸሰተ እዩ እሞ ኣብዚ ዘሎ ጉዳያት ኣብዚ ዘሎ ፀገማት ከም ተጠቐሰ ተስፋይ ከም ጠቐሰ ትራንስፖርት እተን ናይ ኤሌክትሪክ መፅአን ዘለዋ ናይ ህዝቢ ሽግር ክፈትሓ እየን እምበይ ዓብዪ አንጎሎ ተቐርቂዐንስ ኮፍ ክብላ ይኾነ በተለይ ኣብዚ ኸዚ በፂሑ ዘሎ ናይ ነዳዲ እንትን ዓብዪ ሽግር እዩ 50 40 ኮፍ ኢሉ ጥሮተኛ ክግልገለ ይኽእልን ስለዚ እዚ እውን መንግስቲ በተለይ መንግስቲ ትግራይ ሓደ ፍትሕ ክህበሉ ኣለዎ ኣብተን ዘይብለን ኣታውስ እሞ ኣካላት መብዛሕትኡ ብዕድመ ዝደፍአ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ጥሮተኛ እዚ ክረክብ ምግባር ኣነ ኣግባበይ ይመስለንን ግቡእ እውን ኣይኮነን እሞ እቲ ናይ ጥሮተኛ ጉዳይ ክነልዕል ተለና ብዋናነት ክርአ ዘለዎ ምስቲ ሕዚ ዝኒሄ ወድዓዊ ኩነታት ምስቲ ዝኒሄ ኣጠቓላሊ ሓፈሻዊ ኩነታት ተገናዚቡ እዩ ክርአ ዝግብኦ ዝብል እዩ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ሕዚ ሰላሕታ ፅንተት እዩ ዘሎ ጥይት እዩ ብቐጥታ ዘይትኮስ ዝኒሄ እምበር ኢኮኖሚካሊ ከቢድ ፀገም እዩ ዝኒሄ ሸቐጥ ከም ልቢ ዘይኣትወሉ ነዳዲ ከም ልቢ ኣትዩ ዘይርከበሉ መሃያ ሰራሕተኛን ካልእን እውን ብተመሳሳሊ ዘየለሉ ከቢድ ሃዋህው ኢና ዘለና እዚ ማለት ነቲ ጥሮተኛ ብቐጥታ በተዘዋዋሪ ዘይኮነስ ብቐጥታ እውን ዝጎድኦ ዘሎ ምዃኑ ኢና ክንገልጽ ንደሊ ከም ማሕበር ጥሮተኛ እዚ ክረኽቦ ዝግብኦ ኣበሎ እዋኑ ናይ ምርካብ ሓገዝ ዝረኽበሉ ዕድላት እውን ናይ ምምችቻው ባዕሉ እውን ዓቕሙ መሰረት ጌርካ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ምግባር ብቐጻሊ እውን ናይ ሕክምና ሓገዝ ዝረኽበሉ ናይ ትራንስፖርት ኣብ ዝነብረሉ ቦታ እውን ናይ ባዕሉ ስራሕ ዘድልዮ እዩ ቃልሲ ዘድልዮ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ግን ኣቲ ኢሚድየት ሕዚ ክንርኢ እንተለና ግን ዘለና መሰረታዊ ሽግር ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ ብርክት ዝበላ ባንክታት ኣብ እዋኑ ይኸፍላ ኣለዋ ኣዝዩ ብጣዕሚ ምስገና ኣለና ውሕዳት ባንክታት እውን ሓደ ሸሕ ጥራሕ መሃብ ካብኡ ዝንእስ እውን የለን ምባል እውን ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ክመፁ ተለዉ ግን እቲ ጥሮተኛ ዓብዪ ሽግር የጋጥሞ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ዓብዪ ሽግር የጋጥሞ ክንብል ተለና ኣብ ዕዳጋ ተን ዘለዎ ቅርሺ ፐርቸዝ ገይሩ ክሽምቶ ዝኽእል ነገር ክረክብ ዘይኽእል ወይ ክሽምት ዘይኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ብተመሳሳሊ ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካሊእ ከባቢ ተንቀሳቂሱ እውን መነባብርኡ ክውትፍ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ብጣዕሚ ይፀብብ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ናይ ትራንስፖርት ዋጋ ክባርነት እውን እዩ ኢልካ ክወሰድ ዝከኣል እዩ ብኣጠቓላሊ ፈቐድኡ እዩ ዝኒሄ እቲ ጥሮተኛ ኣብ ተፈናቐለ እውን ዘሎ ወሲድና እንትንርኢ ተለና እቲ መሰረታዊ ሽግሩ በዚ ኣንጻር ክርአ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ፍታሕ ዘድልዮ ነባሪ ፍታሕ ዘድልዮ እቲ ሽግር ክቃለል ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዝኒአና በተዛማዲ ዜና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ጥሮታ ድማ ብፍላይ ዝበፅሕ ዘሎ ምንግልታዕ ክዕሪን ናብ ዝነበሮም ምዑሩይ ኣሰራርሓ ክምለስን ዝምልከቶ መንግስታዊ ማሕበር ብትኹረት ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ እቶም ኣመራርሓ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ክልከላታት መሃያ ነዳድን ካልኦትን ደው ዝበለሉ ምክንያት ክፍለጥ ይግባእ ዝበሉ እዞም ወገናት ፀገም ህዝቢ ንክፍታሕ ድማ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ምኽታልን ርክብ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ፌደራልን ክጠናኸር ምግባርን ከም ዘድሊ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ሰላሙ ክረክብን ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክሕለውን ሓበራዊ ቃልሲ ተጋሩ ከም ዘድሊ እውን እቶም ኣመራርሓ ገሊፆም ተወሳኺ ኣለና
كما يفتح زبل نجار كندر أنت لنا جن بوانانت نايتي صقم منشي إلنا نأمن ياو تي فيدرال منجستي وسيد وزارة سقمتي ما هي مخلكال نداد مخلكال شغط مخلكال كالوت نجارات بمولو تكلل كجورز جبؤ يجبر فيدرالون بأنصارو لك نتي فيدرال كفترة على كللات زلون مثلا أتقال له هنا تاتن كمال يزقبع أزي زي مقبار مقصعتي ناتوسخو تطرتنيا نموت نحمام نستفل عليه شجرات الدارك زلوي بفلاي حزي تجنزبها عقمون إيش تأيخون بالنتلنا أوانو كلن ندحر كرخبن زي يخل كوين حكمنا بتزل كركوا يخل تزركاو حكمنا مال ገንዘብ ሒዙውን ግን ሕክምና ስእነሉ ሆነታት ይዝንየ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሞቱውን እንየ ማለት ስለዚህ እዚ ሁሉ ችግር ክፈትሖ ይግባእ ፌደራል መንግስቲ በዋናነት ክልል ግዚያዊ መንግስቲውን ሕትኡ ከጻዕጽዕ ኣለዎ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕርታት ክካየዱ ክኽእሉ ኣለዎም ህዝቢ ናብ ሓደ መጺኡ ክቃለስን ካብዚ ሽግር እዚ ክወፅን ዝኽእለሉ ምቹ ኩነታት እውን ክፈጥር ከም ዘለዎ እዩ ዝረአየና قدم كلن دعلو كلن فيدرال زي شجر زي كفات حنت خوينو بتحجة منجست الزولو مسارات حجة منجست نابوتو نابنور بوتو رستي تكجورون تقل تلو تراعي زي أبزي تجورلو زي تحسات زي أبزللو كنتاتكم معراري أيام تدل نجارون كمسيل كحسب بتعم مشجر أيو كم تروتنياتات كم محور جن إحنا ريكوست النجارة زلنا نتاعيو تحجة منجست نابوتو يملس زهزب زي نبور حجز فقدلو مسألات كلهم كركب زقبوه هزبي قدم حزب استفصم يشاف قدم حزب استفصم جنوسايد حزون بستفلي ملكو بسلاحتا خكايدا يقبان علمون كسمعنا يزقبا منغستي عدل زي بمويو كسرح توسخ كركب اندحر زي حجزو طروتنيا زلاتو تاجنزب قدم حزيز وصاي سام بز حز غزي كنريا خلنا منم زي تخون ገንዘብ አላ ለረخولو ምክንያቱም ምስቱ ኑሮ ውድነት ምስቱ ገንዘብ አቅሚ ምስአን ኣብ ግዜት ዘሎ ናመጀመርያ ተሸጋሪ ጦረተኛ ስለዝኾነ ዞም ክልተ አካላት እዚኣቶም ፌደራልን ክልልን ሳልሳይኻ ባንኪ ዝሓሲቦምሉ ንጥሮታ لخبرلن نطرتا لحجزلن دقيمنا دقاقيمنا مفتحك جورلو نسوع. سلذي تطرتنيا قامت استفعله أزون نايت جراي منجست قدرت أيو أو ترانسبورت لله شجرن أو ترانسبورت لله شجرن أو تعنا لله شجرن كفتاح نا علوت عري كجبرنا له ولا بليو نا فيدرالون في الله ناي منجس رحتني تات وحسنا فيدرال درجة ياو تي للك أول جنزبس لو تجراي متايو كرجاجس اللوا تسوى عنه تقول بهراوي بنك كابلنا توم بنك تات بهراو بنكي لوصلوا له مينس كدل اللوا ببدرجهم ببناي وعلم ببل اللوم نايت روتا أهاز مسرت جنزوم نا خدهم تيوم تروتنيا ودياون حكمنا خركبن بزح بتلي عندي أكل جودات كينات اللو بتفترة جودات اللونا منهم لين كساسو بلي تابلت فت إمام كساسو زي هو تروسانيا تاتمن قصرهم بركز ولا يزلنا سلازوزي نايتجراي منكسيون فيدرال يهون بحبر نهزبهم تلاقي هزبي كحسوا وين جبوه هو يلقباز بسنكي كل كلام الدوارع زلنا قلبتنا عقمن تتقبنا أن الموعوز نبرنا مسنوك باخنن من نبابرنا كم مساقلن كيلو كبلو حارستات ورد داخل طول على طابع عدي لا عليك سانددن نقاش نتكالنا بزاس معو نايدم سيخوننا حتو قليزهم مجمرتها حرشا خوم والمعون على سالسونمو ما الدوارع كتو وهابيوكم تباهلنا نزي كنا عوتون باتي زولو خبار واغانا داري سرحتنا ولا انت عممنا بالحريم الدبرة هاونا انتبلنا زهبنا سمعنا أكالسي نايبلو اتم سب موسنو بترقاقامينا بتابعان وردان خيدنا قرطانا انتقربنا لومي صباح النابلو قزينا نقولبتنا بولي عمو وزبالو ازم حارستوت
በዚህ ሕርሻናን ክሓርን መነባብሮና ብኸቢር ጸገም ክወድቕን ክኢሉ ክብሉ መረረቶም ንትካልና ገሊጾም እዚ ሕቶ እዚ ሒዝና ንመተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ወረዳ 2 ውላዕሎ ጣዕመ ሃይሉ ሕቶ ዘቕረብና እንትኾን ምላሽ ንምሃብ ፍቃደኛ ይኾነን ክቡራትን ክቡራንን ሕቶን ቅርታን ናይቶም ሓረስቶት ናባኹም ክነብል እሽማን ካብ ወረዳ 2 ውላዕሎ እየ ወረዳ 2 ውላዕሎ ጣብያ ላዕለ ዓደቅ ሰንድ ጀል ነበር እሺ ሕዚ ቅድም ትብል ተዓየሙልና ነይሮም ዝኾነ ኩናት ወይ ሓደ ነገር ከይለዓል መዳርያኹም ዝኾነ ነገር ሕርሻኹም ላሳልሱ ገለ ይብልና ነይሮም መጀመርያ ሓምናመን ብድሕሪኡ ንሕና ድማ እሺልና ላሳሊስና ብድሕሪኡ ልርዋሕ ልረዊሕና ልሕረስ ሓሪስና መዳርያ ልኹና እዩ መሲልና ነይሩ መን ይኸምሉ ለኩም ለሎ ቶም ጣብያን ወረዳን መጥዮም ታኪዮም ከምኡ ኢሎምና ነይሮም ምክንያቱ ሓደ ነገር ክለዓል ስለ ልኽእል ምክንያቱ ሕርሻኹም ልምዑ እኽሊ ሓዙ ኩነታት ክፍጠር ስለ ልኽእል ኢሎም ላዓሎምና ነይሮም መጀመርያ እሺ ብድሕሪኡ ሕና እውን በቃ ሚና ስሙሲልና ኣላሳሊስና ሓሪስና ስጢና ሙቱ ጸልማት ዕዳጋ ትሪኦ ኣለካ ናይ ነዳዲ ሎሚ ብጣዕሚ ይፍለጥ እዩ ካብ ጸልማት ዕዳጋ ገዚእና ኣልሚዕና ሓሪስና ኣላሳሊስና ምስ ወቃዕና ኩሉ ነገር ምስቶም ሸቃለ እውን ገይረ ብዙሕ ነገር መድሚደ ማለት እዩ ቦታ ኩሉ ነገር ልጣፍ ልኾን ተኽልታት ልኾን ብድሕሪኡ እዚ ምስ ሰራሕና መዳርያ እውን መፅኡ ኢሎም መዓት ስራት መሊኦም ወላ ኣብቲ ጣብያ ተመሊኡ ካብቲ ወረዳ መፅኡ ማለት እዩ እሺ ብድሕሪ መዓት ትዕድሉ ለኹም ኢልና ላብቲ ጣብያ እቲ መዓልቲ ልዕድሉ መዓልቲ ከድና ምስቶም ጣብያ ተራዲና ዓድልና ተወልና ንቶም ማሕበረሰብ ማሓረ ልሸጡ እኒው እዚ ማ ተኣጊድና ኢና ኢሎምና ምክንያት ከታይ ይብሉ ተኣጊድና ኢና ኢሎምና መን ኣጊድኩም ኣጋዲኹምስ መን እዩ ናይ እግዲ ወረቐት ከኒኩም ዶ ልብል ብፍላይ ኣነ ናይ እግዲ ወረቐት ከኒኩም ዶ ልብል ጠሪዐ እየ እግዲ ወረቐት ልበሃል የብልናን እሞ እንድሕር እግዲ ወረቐት ልበሃል ብቓል እዮም መፅኦም ወረዳ ኣጊዶምና እምበር እግዲ ወረቐት የብልና ኢሎምና ቶም ጣብያ እሞ ብቓል ልበሃል ነገር የለን ሕናማ ተጠያቅነቱ ልመኒና ክንጥይቕ ልመኒና ክንሓትት ዝግብአና ምክንያቱ ልመኒና ማ ክንጥይቕ እንድሕር ወረቐት ልብልኩም ኮይን ብኣፍተ ኮይኑ ንምንታይ ኣጊድካዮም ትጥራዕና ላባይና ክንከድ ንኽእል ኢልናዮም እሺ እሞ ዘብኛ ነገር ብቃል እዮም ናብ ወረዳ ተደለኹም ናብ ወረዳ ትጠርዑ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎምና ወረዳ ድማ ከይዱ በዓልትኩም ጥርዑና ለባዕቲ ምስከድና ናብ ወረዳ ከይድና ኢና ኢሎምና ካልኣይቲ ከይድና ተመሊስና ናብ ወረዳ ከይድና ኢና ኢሎምና መዓዝ እዚ በቃ ካብ እግድ ልመፀ ካብ 21 ለካቲት እዩ ካብታ 21 ለካቲት እታ እግድ መፅያትና ኣለዋ ኣለዉ ብድሕሪ እዚ መሰ ነገርናዮም ላፍቲ ወረዳ እውን ደዊልና ከይድና ናብኡ ለኸውን ከድና ደዊልና እሺ እወን ሕና እውን ተኣጊድና ኢና ብቃል ክልል ስለ ብቃል ኣገደና ንሕና ድማ ብቃል ነጊርናዮም ኢና ብወረቐት ስለለይሃበና ክልል ግን ብወረቐት ክንህበይ ንኽእል ኢሎምና እሞ እዚ ደኣ እሞ ሃመይ ደኣ ክንገብር ሕና ላብ ሙሱ ዝነበረና ድኽነት እንደገና ላብ ተደለፍ ክሳራን ድኽነት ኣቢልኩና ንኽብል መዳርያ መሃንገና ክንዘርኢናዮም ሕዚ እቲ ዋና ውሽጢ ነገር ግን እንታይ ኢሎም ህዚ ክንፈትሐልኩም ኢና ክፍታሕ እዩ ኢሎምና እሞ ምስ ሓረርና ሞታ እዩ ትፍትሑ ከታ እዩ ክንብሎም ተልናቶም ወረዳ ሲስተም ምቅያር እዩ ልቱ ቅርሺ ላዕቲ ዝነበረ ቅርሺ ሲስተም ንምቅያር ስለልተሓሰበ እዩ እቲ ሲስተም ምቅያር ኢና እንበይ ብድሕሪኡ ክንፈትሐልኩም ኢና ኢሎምና ሕዚ ሕና ድማ ዓብዕንክልልና ክንፈትሐልኩም ዝበልኩም መዓልቲ መዓዘ ነይሩ ብቅርቲ ማሊ ኣብ ሓሙስ ከይደ ነይረ ልማዓንቲ እንታይ ኢልኾን ዘሎ ቀዳም እዩ ክንፈትሕ ኢና ምፍታሕ ንፈትሐልኩም ኢና ግን እንተይተተቀየረ ግን ክፍታሕ ኣይኽእልን ሕዚ ሲስተም ኢና ንቕይር ዘለና እዮም ኢሎምና እሞ ንሕና ዳ እሞ ትልሓሰውናዮ ተኽሊ ደይሓረና ለይቱ ኣብቶም መዓልቱ እንድሕር ለይተኸስኮሰ ክሳራ ድናኣት ኣለና ኢልናዮም እሞ እዚኣማ ንገብራ ነገር የለን ክልል ስለለይፈትሓ ንገብራ ነገር የለን እዮምና ሕዚ ዕንክልልና እኒና ሕዚ ንምከተኩም ኣካላት ዩኤስ ግን እዚኣ ታጥራዕና ሰሚዕኹም እዚ ኣካል ተተሓትና ኢና ንልሕና እቲ መደበርያ ብዘይምሃቡ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻኹም እንታይ ዓይነት ፅዑንቶ ይበፅሐኩም ኣሎ በቃ ብኣግባቡ በቃ ብኣግባቡ ተኸስኪሱ ክንክስክሶ ክንፍርየሉ ንግባዕ ዝነበረ ካብቲ ፍረ ጠጠው ኢልና ኣለና ሕዚ ብኣግባቡ ድማ ቱ መዓልቲቱ ንክረምቲ እውን ንክረምቲ
لا كالي زرعت خنشاغر بنورنا دما خنرخو خنشاغر يخالنا حد لتو خرمتو نصلينا له وتبعغاو 5 وراح زنورنا كوسكوس كدرب زنور دما دوينا لنا درو تشغرات بتعمي تشغرات بزح تشغرات يبوتحنا هو المات همو كخوني ولي زخلو قالت تخايد لفتح لسلام درت اتوهايلو زخلو احواتنا تفيهم له زخلو اكلن قدينا ملو قال احنا فتحي كنركب يخال لاي تفتحي يركب يلو اكل لاي ستونا تكتب على بعث وانت نقرنا اينا مستو اما حداريه للاكلون خدنا نقرنا اينا هم درعينا اينا حنا تناقرنا اينا هم حسبتنا هم عرفت متى قلت تحكنوا وهو اي خال لاي ታዩ ካብ የካቲት አካባቢ ኢሚሩ ተነገራት ወላካ ፍትح ለውሉ ተሆነ خذለ ለቃልስዶ ቃልስ መሰብሰቢና ተሆነ خذለ አዋጹ ገለዩልና ነው احنا ክንውጪን خلي ገለይና ምንም ለተቀበሉ ወላ ታና ሕርሻ ቀረታኩም እዋ አስተና ሕርሻ ያው ስለዚህ ሕርሻና ለቡልከ ምክንያቱ መዳሪያ ተለይተረኺው ቤንዝል ነዳጅ ተለይተረኺውላ باغاو كاتلنا يخلي لزحنا كعقمنا بعقيو خوين لله حاتيكم تفضلوا حاتيكم تفضلوا هو خلت السجد حاتي فاينا من مقاس تحكم ركي خلنا بقاس العباره ولو خلنا مخنياتي بمخنيت على مخنالو محداري شيخنا تكتبا لبعت يخلص عباره لو خلنا مخنيات كمن ممكن املن يخل تايب لكم مالتي تايب بوت لك حلالتهاونا يوت كابل عيد تزاد لورنا يكا وردا يلنا زابت وردا ولا خيدنا اينا حنت غزي خيدنا كابل علي اللي متنا تزاد يلبال بقى كابل علي شال تحت تاثر ነገር ይበቃ ማት ፍትሐም ለውሉ ተስሪ ይለርኢና ነው እዚ ተገም በዘይ መፍታሑ ኣብ ስራሕ ተሕርሻኩም እንታይ ዓይነት እንቅፋት ይወጽኩም እንቅፋት በጣም ይበጽሕሎ ብፍላይ ምስተህዝለልና ነዳጅ ምንቅስቃስ ስለሌለ ዓለም ሆኖ ብላይ በخباريና ንገዛውቱ ነዳጅ ናፍቀ ይኹን ቤንዚን ይኹን ለዓለ ተሳራ ያጥሕና ለብላይ ደሞ ናፍቃ ነዳጅ እንደሕለ ይረክው ተተخلي ባጋው ተለይተ ሆስፒታል በዳራ ሂካ خالص ነገራት ሂካ እንደሕር ተለይካ ይለ ይሐረና ነው ይቀጠለና ነው ስለዚህ احنا እንዳይ ማለት ለሆነ ፍትሐተልዩ ጽቡቅ ተክሻዝ ግን ምን ማይን ፍትሐ ክንረክብ ይኻአላኝና ለዚህ ተክልና ለስ በውልክ نخسر لنا هكذا نودق لنا احنا كبران زيناتنا نقصل اليوم اسرائيل ኢትዮጵያውያን حتت عقبه مأسار كم جمرت ተገሊጹ እስራኤል ኢትዮጵያውያን حتت عقبه مأسار جمرت كابور حميازيا جميرا باشحاز قصورو زيغاتات ኢትዮጵያን ኣብ ዓዶም ንምስጓግ ብዝሕ ሓዘቶ መደብ ምዃኑ ተገሊጹ ንሲቪላዊ ምንጭታት በመጥቃስ ሚድል ኢስት አይ ኣብ ዘውጾ ጸብጻብ ከም ዘመላኸተ ፖሎምቦ ካብ አሳፍ ንሚድል ኢስት አይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ አስታት 8000 ዜጋታት ኢትዮጵያ ክስገጉ ተሓሲቦን ከም ዘለውን ካብዚኣቶም ድማ አስታት 1000 ሓተት ዕቁባ ተጋሩ ከም ዝኾነን ይግለጽ ኣሎ እስራኤል ኢትዮጵያውያን ሓተት ዕቁባ እንተደኣ ተሰጎማላ ከቢድ ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ክምለሱሉ ዝኽእሉ ዕድል እውን ዕጹው ከም ዝኾነን ተገሊጹ ጀነራል አልቡርሃን ምስተናሐናሒኡ ንዝግበር ዝርርብ ሰላም ቅድመ ኩነት ከም ዘቕመጠት ሓቢሩ مراحي وتدراوي السودان ليتنال جنرال عبد الفتاح البرهان مسمواغتو بسلاماو منغدي افلالايك فتح نزق عربل حتو قدمه كنت مؤماتو كيد سلام السودان فتح كرخبو علك حدر زي قبر مخانو يزربلو اتي جنرال نزيز جلسه بمخنيات بعد عيد الفتره ملكتو نحزبو ابز اسمعوا مدر خويلو اب مدرو امرارحو اب قنعنا زملو ناي سلام تبوغساتات كساتفو دلوات مخانم كوات تجلسه እዞም ተበጉሶታት ነቲ ሱር ጠንቅናይቲ ጸገም ንምፍታሕን ተወሳኺ ጎንፂ ከይፍጠርን ብዝሕግዝ መልክዑ ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቢሩ ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ኣብ ዝግበር ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ዝነጥፉ ኣካላት እውን ኣቀዲሞ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቐርቡ መደባት ሰላም ክቕበሉ ከም ዘለዎም ኣቕሚጡ እዚ ድማ ትዕጦ ምልሻ ዝኾነ ሓይሊ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ፖለቲካ ይኹን ወታደራዊ ጉዳያት ሱዳን ዝኾነ ተራ ከም ዘይብሉ ዘረጋግጽ ክብል አልቡርሃን ገሊጹ ዝኾነ ይኹን ተኩሲ ደው ናይ ምባል ውሳነ ኣብ ስምምዕ ቅድሚ መብጽሑ ተቋምቲ ካብቲ ዝቆጻጸርዎ ዘሎ ከባቢታት ብቁልጡፍ ሓይልታት ክስሕቡን ተጋደልቲ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣለዎም ኢሉ አልቡርሃን ዘተ ሰላም ክካየድ እንተኾይኑ ነቲ ኩናት ኣብ ምውዳእ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ፖለቲካ ጉዳያት እውን ከደቡ ከም ዘለዎም እውን ኣስሚሩ ኣሎ እጸብጻብዚ ናይ ሱዳን ትሪቡን እዩ ኣብ ሶማሊያ ብዘጋጠመ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዕቡ ሚኒስትራት ተዓዲ ካብ ስልጣኖም ይለቆ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሶማሊያ ፖለቲካዊ ወጥሪ መንጋሱ ነቲ ወጥሪ ስዕቡ
ምምሕዳር ክልል ደቡባዊ ምዕራብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበረ ርክብ ምብታኹ ክግለጽ ቀኒ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ሚኒስትራት መንግስቲ ፌደራል ብወለንቶም ካብ ስልጣኖም ከም ዝለቀቁ ዝበዝሑ ዝለቁ ዘለዉ ሚኒስትራት ወከልቲ ግዝኣት ደቡባዊ ምዕራብ ከም ዝኾኑን يحبر الله. أبتم كاب سلطانهم زلقوا منستر ديتا عسان هافتماين مكتل منستر تلمن إنفستمنتن قطباو لمعاتن مكتل منستر قدات وزعي مكتل منستر حلوة كبابن لو تغيرن كمون مكتل منستر إنرجي كام زركبوم هيران نيوز حبيرو وتم منسترات أبناي سند بالدبداب بيوم منجز فيدرال نتي أبو خلتشان عسر تخلتن زواج أجزاء قوام بمتحس أبو قدات كلل دوباو معراب تهاجر إيديو طالب زبل مخنيات موخان نمفلات تخايلو زي بكل الدواء معراب استوصل سقمتي قدم حزق زعتات جبالاندن بونتلاندن زختلو من قد زختل خوينا حدنا سوماليا خالص قاعد زفتري تبايلو اب بوليتيكاو بايتا زصب هاغرات كم زي عينتا غاطام تتدغاغيم كم زرا تعذبتي يغلصو اب موداتا تبيس تبي سرع فنو كاب جمرلو انفليمو ببور حفلينا تخرت انفت ان نصر زينان مدباتن قريصو اب مفناو مصنحو يذكر زي حزنا يزلنا ورح مغابيت اب تግራይ زحلفو 5 ዓመታት زغصلو عبيت زباو صقمات حزبون صفحاتن عمقوتن وسخوم يخدو مهلاهم صعيبو يفرز زلو كبر بهير ياس زلو دمو تاريخني يبتن زلو مننتاوي باعتان سغات كينات تحاوس وكفترو بزخل ورقه زدهبه خوينو نهار كينات نمكل خال بايتا سلام نمسفحن كمچو ابا قداسنت متشا حدش منግስትነት ትግራይ زدهبه يخو بقندو اب لهيقانن ፖለቲከኛታትን تعدي زرعي زلو تخنታት تقارنوتاتن ربحه حزب حيزوم زغدو زلو ጎነጻትን ተአሪሞም ማእኸልነት ህዝብ ትግራይና በንቡር መምላስን አብ ምጥጣዕ ኸብሪ ብሄርን ሓለዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዋጻ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጣሽን ቀንዲ ትኹረት ዝወርሕ እዩ ትግራይ ካብኣታቶ ዘላ ኩሉ ምዳው ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡ ክብሩ ክምለስን አብ ሞንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ አገዳሲ ምስ ደጋው ሓይልታ ዝግበር ልዝብ ኣዋጻይ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ زتفعلوا تحسات إن قرصة يفنولو تقلال زينان مدباتون ون أبزناي تخرط أنفتي زنت أتراك خونيو نلو منه هذه تقرأ إذا العالم أطرنتي الحلف حفيز قيم اللسن كتمارون اللي جني جبا عصرت شو عتعمت ملو تقاليسو مني لقني أنا قري لي كاو موتين دخنتن دنقرنان تسألانتن وصاي بعد ما هذا كله هاليكوس ليه رخوا لنا قريلي معري تشحيزو هاليكوس تابعنا بعلتها مريتكو عني سيرخوا ندام لك مخيو دحر جزين لقنا لنا نخوك على حدا مخنيات خوين فلسطين إسرائيلي خوينا نحن إرترا نبر لنا نقنا زخزي التولع خلات مين اللي رخونا له يلن كاو دكنا مسأن أحواتنا مسأن نورتنا معناو السبسنا مثل لاي تسراوت الوعلو بيزا هزب الحلف النمر أو خلتك هم بتان حلفوا منهم لرقمنا لنا قريلي إذا حزب البوران لقنا لنا كاو لقدده خنات بباري ولا قدده بي لحشي هنا الخيد سلازي دول اللي حسينا تايني او لين إسر حدا اللي إسر اللي عند حلام اللي هزونا حسوقنا تيزو حداقي يكرتا ليلس حزب تግራይ ይሁን ህዝብ ኢትዮጵያ حداقي ግን ولا نطيق تطيق تدنخني لمن تاي بيذا حزب لين طيق لمن تاي بيذا حزب لين موت همتي لموت لمن اسي لحزب خوينا حالسي لمن تاي من حزب لنا لين اسر من تاي حزب لنا لين موت ولا موت انا كي طيق لسي لمن تاي زم حصاونتي حزب نوادو لمن تاهم يزو كبرس نحسن تخكلهم نواد عند حقنا عاوخونين يتخكل من بي يلي لهم بي لتتحازى مريتنا نيو تتورر حزبنا نيو انا نحلام السو لو صن خونس ها هتي توصل حقنا استمرت يوصدو تيزي ورر هذا سلطانه اللي كان نسوي جن سوسنا ولا يخون خلو ودا ناس اي بحالي لذا همزل يلسو እንደገና حدا ሆና كلكلنا ننا ስለዚህ ተመፍተحታት ለቅመጥናየን ህዝቢ ትግራይ በሙሉ ሰራዊቱን በሙሉ حق
ቋንፊ ለኾነ መንግስቲ መምስራቱ መንግስቲ ቆይትና ሓደ ህዝቢ ዓውይ ሃፍትማ ዓውይ ተቋም ናይ ህዝቢ ዕጻፋንታ ልውስንማ መንግስቲ ምዕቃኒዑ ኩሉ መፍትሕ ነዮ ስለዚህ ኣብዚ መንግስቲ ምቅናዕ ኢና ንረባረብ ለለና ሓደ ግሩፕ ወይ ሓደ ሓይሊ ድልዮቱ ልገብሮ መንግስቲ ኮነ ይውሊ ስለ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ግሩፕ ሓደ ሓይሊ ልውስኖ ተይኮነት ኩላትና ውክልና ለሎ መንግስቲ ይኩስለና ልግቦ ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ። ምዝተረፉ ካልኦት ምድላዋት ቲቢኤስ ሓቢርኩም ናጽንሑ ሰላም